زبان دیتی مٹھاس دیتا ہاتھ پیر دیتی اپنی اطاعت فرما برداری دیتا اللہ کی قسم جنہیں یاری خدا نہ لئیے نا تے پٹھے مصطفیٰ دی زندگی گزارے نے اج بھی قرآن نے ترانے کرتا ہے یہ موبائل کی دنیا چلی گئی ہے اج دنیا جاندی شہرتی میں اشتہار لگے کریں مانتے ایک الیکشن کے موقع دے چٹو ٹپو اشتہار اج دنیا دے میری شہرتی میں نبی دے یار شہرت نہ چاہتے ہیں دنیا والا باجا شہرت دیوارے دے ہوتے کافے دے ہوتے کہ نبی دے یار دے شہرت قرآن ہے علایا نہیں بے وفا نہ علیہ سن با وفا علیہ سن چھیک جاگا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ آہستہ نہ زور دا سبحان اللہ اللہ دے کچھی دچا تیری نماز تے کو پتہ ہے یا کوئی نا اے میرے نبی دے یار سجدے دے کرے رہے میں سجدہ قرآن پڑھا کرے رہے تراہم رکان سجدہ علیہ دے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود دنیا والو ایوی گوشت پوتے انسان خدا دی قسم زمین تے چلن خدا قرآن بڑے دنیا والو ایک کون جوان نبی دا کڑیل جوان یار عمر فاروق آج دے مسلمان زبان کھلے دن حضرت قاری صاحب آج دا مسلمان زبان کھولے دے زبان دے مٹو الفاظ نکلن مٹے پڑھوے دن گلے دے گیبتا بڑھ دے جو حضرت مولا مدنی صاحب بیٹے آجیان دل دے اندر حسد نہ رکھی کینے دے بغض نہ رکھی زبان کو سونا کرنی ویدی کر جوانا عمر بھی تیانی کر جوان ہاوی گوشت گوشتا انسان ہاوی حضرت قاری صاحب قربان ہونا عمر علاوے خدا قرآن بڑھاوے تواف دے کرے میرا سونا نبی تواف دے کرے سونا عمر بھی نالے مقام ابراہیم دے پچھ دن آدن سونا نبی جی میرا یار عمرہ اتنا تو نفلہ پڑھا یا نہ پڑھا آدھے عمرہ خدا دا فیصلہ کوئی نہیں میں نہیں آج سجدہ عمر بھی منشا دے زبان دی وچوں دکھتی خدا قرآن بڑا کرائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى علیہ دے نہیں میں قربان وجنا خیرت مند جوان عمر کونے علائے میرے طرف سبحان اللہ جگائے ایک بند کرائے خیرت مند جوان عمر دنیا والو شاید سلطان دے باسیو توجہ ہے ہائے میرا ربا آج تیرے میرے گھر دے اندر پردے پستے عمر علیہ دے خیرت کی زبان علاوے خدا قرآن بڑا چھڑے دے حضرت قاری طالب سے ربدہ قرآن علیہ دے ترجمہ بھی عمر فاروق دیکھرے دے یا ایوہ النبی اے ہندوستان علیہ مولو چھیک دے آپ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو سا کو بیلا نہیں بندہ شدے بیلا ہی ہے لیکن تو سبحان اللہ ہی آکھر تو سا صرف چاوا ماسے بیٹھو چھیک دے آپ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایوہ النبی قل لأزواجک اسد استاد نے شکیل نے برابر قائم سے چاچے سے میں استاد کو اپنا سبق بیٹھا سمجھنا چھیک کا سبحان اللہ کا یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء